أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتي، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فذكرت له فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مثال بين ودليل ظاهر واضح على كمال زهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا، وأنه أزهد عباد الله سبحانه وتعالى فيها. وهذا مثال يوضح لنا ذلك، حيث يذكر أبو ذر رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرة بالمدينة، والمدينة يكتنفها حرتان، إحداهما شرق المدينة والأخرى غرب المدينة. قال: فاستقبلنا أحد، أي جبل أحد، وهو جبل يقع في شمال المدينة ويمتد إلى جهة الشرق وإلى جهة الغرب، وهو جبل كبير وضخم وواسع وممتد، وتراه وأنت في المدينة في شمال المدينة. يقول: فاستقبلنا أحد، أي أصبح هذا الجبل قبلنا، أي قدامنا وأمامنا. فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى الجبل، تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. جبل أحد عندما تراه جبل كبير وواسع جدا، ومعنى ذلك أن كمية الذهب والدنانير من الذهب ضخمة وكثيرة جدا، وربما لو أراد الإنسان أن يوزعها في هذه الأيام 3 لا يكفي الوقت لكثرتها. لكن مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا يستثني من ذلك عليه الصلاة والسلام شيئا يرصده للدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا، أي من جهة اليمين، وهكذا أي من جهة الشمال، وهكذا أي من جهة الخلف، ولم يذكر جهة الأمام. وذلك لأن جهة الأمام والله تعالى أعلم تقتضي استبقاء الشيء حتى يصل إلى، أما الذي وراءه والذي عن يمينه وعن شماله فيدل على أنه ماض وتاركه، أما الذي أمامه يكون قد استبقاه له، فأشار إلى اليمين والشمال والخلف. ثم سار عليه الصلاة والسلام فقال: إن الأكثرين، أي من الأموال والمتع الدنيوية، هم الأقلون يوم القيامة،
هم الأقلون يوم القيامة، أي في باب الأجور والثواب والفوز بالرتب العالية عند الله. إلا يستثني من هؤلاء الأكثرين من أصحاب الأموال من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال وقليل ما هم، أي قليل من يوفق إلى هذا الخير، لأن الإنسان كلما كثر ماله كلما كثر طمعه فيه وحرصه على استبقائه، ولا يزال يستبقي ماله ويكثر من ماله ويرعى ماله ويحرسه إلى أن يموت ويقسم بين الورثة. وهذه حال أصحاب الأموال، هم في الحقيقة حراس لأموالهم وخزنة وحفظة للأموال إلى أن يموتوا، ثم يستلم الورثة هذه الأموال وتقسم بينهم، كما قال القائل وأموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. أمره عليه الصلاة والسلام ألا يتحرك من مكانه حتى يأتيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم انطلق في سواد الليل، أي في ظلمة الليل، حتى توارى، أي ما عدت أراه. فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتي، أي أذهب إلى الجهة التي هو فيها. فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، أي لا تتحرك من مكانك حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. وهذا أيها الإخوة المستمعون يستفاد منه عظم عناية الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمرهم به، ولو كانت حاجة تظهر للإنسان يخالف فيها الأمر، ومع ذلك نرى هذا الحرص العظيم من الصحابة رضي الله عنهم. فيقول أبو ذر فذكرت قوله فلم أبرح حتى أتاني، فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له أي أنني سمعت ذلك الصوت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أي أن جبريل عليه السلام نزل عليه بهذه البشارة العظيمة للأمة في فضل التوحيد ومكانته وعظيم ثواب أهل التوحيد وما فيه من التكفير للسيئات. وحقيقة ينبغي لكل مسلم أن يتنبه لهذا الفضل العظيم، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي أن مفهوم ذلك أن من مات والعياذ بالله يشرك بالله فإنه لا يكون من أهل الجنة، لأن أهل الشرك ليس لهم إلا النار. قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وهذا الدخول للجنة لا يلزم أن يكون دخولا أوليا، لأن النصوص دلت على أن أهل الكبائر من الزنا والسرقة وغير ذلك عرضة للعقوبة والعذاب، وإذا عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار، بل مآلهم ومصيرهم إلى دخول الجنة. ومما يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، أي قد يتعرض قبل ذلك لعقوبة ودخول للنار ليمحص ويطهر. فإذا لا يخلو الحال من قول دخل الجنة من أن يكون دخولا أوليا، وهذا إنما هو لأهل تحقيق التوحيد، أو أن يكون ليس دخولا أوليا، وهذا لعصاة الموحدين، بحيث أنه قد يمر بمرحلة تطهير قبل دخول الجنة ثم يدخلها بعد أن يطهر، لأن الجنة دار الطيب المحض أي الخالص، فلا يدخلها إلا بعد أن ينقى ويطهر من أدرانه وذنوبه.
ومثل هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين وهو بمعنى ما تقدم في حديث أبي ذر. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah harratin bil Madinah, di sebuah kampung di kota Madinah. Kita tahu bahwasanya kota Madinah dikelilingi dengan 2 harrah, 2 kampung, yaitu kampung timur, harrah syarqiyah dan harrah gharbiyah. Kampung yang ada di timur dan ada yang di barat. Fastaqbalana Uhudun. Di depan kami ada Jabal Uhud, ada gunung Uhud. Kemudian Nabi SAW berkata, Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Maka Abu Dzar berkata, labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata, ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi alai 3 ayyam wa indi minhu dinar. Sungguhnya tidak menyenangkan diriku kalau seandainya saya memiliki emas sebesar gunung Uhud ini, kemudian berlalu 3 hari dan saya masih memiliki sekeping dinar dari emas tersebut. Illa syai'un arsiduhu lidain, kecuali sedikit emas yang saya sisakan untuk bayar hutang. Illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha, kecuali saya akan bersedekah kepada hamba-hamba Allah. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada arah kanannya, kemudian arah kirinya dan arah ke belakangnya. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan sedekahkan ke sini, ke situ dan ke sini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, Innal aktsarina humal aqalluna yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha an yamini wa an shimali wa min khalfihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang yang memiliki harta yang banyak di dunia, maka mereka adalah orang yang paling sedikit mendapatkan pahala di akhirat kelak pada hari kiamat, kecuali orang yang bersedekah dengan hartanya ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Wa qalilun mahum, dan hanya sedikit mereka yang seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, makanak la tabrah hatta atiyaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, tetaplah engkau di posisimu, jangan kau meninggalkan tempatmu sampai aku mendatangimu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi di tengah gelapnya malam sampai luput hilang dari pandanganku. Kata Abu Dzar, tiba-tiba aku mendengar suara yang tinggi, suara yang keras. Maka aku pun khawatir ada seorang yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar suara seperti itu. Akan tapi aku ingat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabraha hatta atiyaka, jangan kau pergi dari posisimu, dari tempatmu sampai aku mendatangimu. Maka aku pun tidak beranjak dari tempatku sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu mendatangiku. Maka aku berkata, sungguh aku telah mendengar sebuah suara yang buat aku takut, sesuatu mengganggumu, sesuatu menimpamu. Kemudian aku pun menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi SAW berkata, wa hal sami'tahu, apakah kau mendengar suara tersebut? Aku berkata, iya. Kata Nabi SAW, itu adalah Jibril. Dia telah datang kepadaku. Kemudian berkata, man mata min ummatika la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal di antara umatmu yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, maka dia akan masuk surga. Maka Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Nabi, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina dan mencuri. Kata Nabi SAW, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina dan mencuri. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, akan tapi lafal yang kita sampaikan tadi terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diambil faedah dari hadis ini, bagaimana sempurnanya zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling zuhud. Dari hamba-hamba Allah yang paling zuhud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat berjalan bersama Abu Dzar di kota Madinah, di sebuah harrah, di sebuah kampung di kota Madinah. Tiba-tiba di hadapan mereka ada gunung Uhud. Dan kita tahu bahwasanya gunung Uhud merupakan gunung yang besar. Gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Dan dia membentang, memanjang dari arah timur dan arah barat. Barang siapa yang kota Madinah akan melihat gunung tersebut. Gunung yang
yang panjang dan besar dan luas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Dzar, seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud ini." Kita bayangkan emas sebesar gunung Uhud yang begitu banyaknya. Ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau berlalu 3 hari dan saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya tidak mau tersisa sedikit pun emas. Tidak bahkan sekeping dinar pun saya tidak mau tersisa dari emasku yang sebesar gunung Uhud tersebut, kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar hutang." Ya, kalau seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, tentunya emasnya sangat banyak. Ya. Dan kalau dia mau bagi-bagikan kepada teman-temannya dalam waktu 3 hari mungkin tidak cukup. Untuk bagi-bagikan saja tidak cukup. Karena terlalu banyaknya emas tersebut. Ya, akan tapi Nabi SAW begitu semangatnya karena zuhudnya kepada dunia. Dan tidak ingin menyisakan sedikit pun dari dunia. Dia mengatakan, kalau lewat 3 hari saya tidak ingin 1 keping dinar pun tersisa dari emas tersebut. Sudah saya bagikan seluruhnya. Nabi SAW, saya bagikan seluruhnya. Kecuali sedikit emas yang saya sisakan untuk bayar hutang. Nabi SAW mengatakan, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, maka saya infakkan ke arah kanan, ke arah kiri, dan ke arah belakang. Ya, saya akan berikan emas begini dan begini dan begini. Rasulullah SAW beri arah ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Wallahu a'lam, Nabi SAW tidak menunjukkan arah depan. Tatkala Rasulullah SAW beri isyarat untuk bersedekah, Rasulullah mengatakan, saya akan mensedekahkan ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Ya. Rasulullah SAW tidak memberi isyarat ke arah depan. Kenapa? Karena arah depan itu menunjukkan seorang ingin mensisakan dunia. Mensisakan dunia. Akan tapi Nabi SAW tidak ingin menyisakan sedikit pun dunia pada dirinya. Seluruhnya ingin dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali sedikit yang dia sisakan untuk membayar hutang. Kemudian Nabi SAW berjalan lagi bersama Abu Dzar. Setelah itu Nabi SAW mengingatkan kembali kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sungguhnya orang yang paling banyak hartanya, orang-orang yang memiliki harta yang banyak di dunia ini, mereka adalah orang yang paling sedikit pahalanya di akhirat kelak. Orang yang paling sedikit mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling sedikit diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang bersedekah begini dan begini dan begini." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qalilun mahum." Dan sungguh sedikit orang yang seperti ini. Orang yang memiliki harta kebanyakannya jarang bersedekah. Kebanyakan orang memiliki harta banyak pelit, tidak mau bersedekah. Bahkan kita tahu bahwa semakin seorang memperbanyak hartanya, maka semakin dia memiliki sifat tamak. Semakin banyak hartanya, semakin tamak dia. Dan dia terus mengumpulkan harta, memperbanyak hartanya. Sehingga kemudian dia meninggal dunia, harta tersebut dia berikan kepada ahli warisnya. Itulah hakikat para pemilik harta. Pada hakikatnya para pemilik harta, para pengumpul harta, mereka adalah hurras, mereka adalah hanya penjaga harta tersebut. Kemudian harta tersebut nanti yang menerima siapa? Ahli warisnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Amwaluna lidzawil mirathi najma'uha wa buyutuna li kharabid dunya nabniha." Sungguhnya harta-harta kita yang kita kumpulkan ini hanyalah untuk ahli waris kita kumpulkan, dan rumah-rumah yang kita bangun ini hanyalah sekedar untuk dihancurkan dengan rusaknya dunia akan rusak rumah-rumah tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, "Wa qalilun mahum," hanya sedikit dari mereka yang memiliki harta yang banyak kemudian mau berinfak. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Dzar, "Hendaknya engkau jangan pergi dari posisimu sampai aku mendatangimu." Ya, kemudian pergilah Nabi SAW masuk dalam kegelapan malam sehingga tidak terlihat oleh Abu Dzar. Tiba-tiba Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengar suatu suara yang melengking, suara yang tinggi. Kata Abu Dzar, "Saya khawatir ada seorang yang mengganggu Nabi SAW dan aku ingin mendatangi, ingin menolong Nabi, ingin membantu Nabi SAW. Akan tapi aku ingat pesan Nabi. Kata Nabi, la tabruh hatta atiyaka. Jangan kau pergi dari posisimu, jangan beranjak engkau sampai aku mendatangimu." Maka aku pun tidak beranjak sampai datang Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya suara tersebut adalah Jibril alaihissalam yang datang membawa kabar gembira. Ya. Di sini kita lihat bagaimana besarnya perhatian para sahabat dengan perintah Nabi SAW. Ya, Nabi memerintahkan kepada Abu Dzar jangan beranjak, dan Abu Dzar tidak beranjak. Padahal ada suatu suara yang mencurigakan, yang dikhawatirkan Nabi SAW diganggu. Akan tapi ada perintah Nabi jangan beranjak. Oleh karenanya terkadang seorang dihadapkan dengan suatu perkara yang sangat nampak dia membutuhkan, akan tapi bertentangan dengan perintah Nabi SAW, maka hendaknya jangan dia melanggar perintah Nabi SAW. Lihatlah bagaimana semangat para sahabat untuk taat kepada perintah-perintah Nabi SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril alaihissalam datang menemui Nabi SAW membawakan suatu bisyarah, kabar gembira tentang keutamaan tauhid dan bagaimana besarnya pahala orang yang bertauhid dan bagaimana tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa.
Kata Jibril bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia kemudian tidak berbuat syirik sama sekali, ya, tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Oleh karenanya seorang hendaknya perhatian dengan tauhid. Tatkala itu Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak." Meskipun ahlu tauhid ini berzina dan mencuri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in zana wa in sarak." Meskipun dia berzina maupun dia mencuri. Yang jelas orang yang bertauhid dia akan masuk surga. Akan tapi tidak mesti masuk surga tersebut dukhulan awaliyan. Tidak mesti langsung masuk surga tanpa dibersihkan dahulu di neraka. Terkadang karena banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya para pezina dan para pencuri terancam untuk masuk dalam neraka Jahannam, ya. Tidak mesti. Oleh karena dalam satu hadis disebutkan bahwasanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang saya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Yusibuhu, ya, qabla dzalik ma yusibuhu, dan dia akan ditimpa sebelumnya apa yang menimpanya. Artinya apa? Terkadang dari ahli tauhid ada yang terjerumus dalam dosa-dosa besar. Bisa jadi dia langsung masuk surga karena dengan tauhidnya tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dia mampir dulu di neraka untuk dibersihkan. Karena surga adalah darutib, ya, tempat yang bersih dan tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang yang bersih. Maka harus disucikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, ada dua kemungkinan ahlu tauhid, yang jelas mereka pasti masuk surga, cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka diampuni dosa-dosanya langsung masuk surga, dan kemungkinan kedua, tidak diampuni dosa-dosanya, dibersihkan dahulu di neraka, baru kemudian masuk surga, akan tapi mereka pasti masuk surga. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan mafhum, ya, kita bisa pahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berbuat syirik masuk surga, berarti yang berbuat syirik akan masuk neraka Jahannam.